Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'da. Yang kami hormati Rektor Universitas Yudharta Pasuruan, segenap aktivis akademis, para mahasiswa serta hadirin, dan juga yang kami banggakan para pembicara, para narasumber yang berada di tengah-tengah kita hari ini. Pada siang ini kita akan mendiskusikan tentang nilai-nilai religiusitas pluralistik dalam Turat Nusantara yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Rektor terkait dengan urgensi atau hal penting keberadaan Turat ini bagi kita atau bagi generasi kita, agar supaya mereka tetap mengenal tokoh-tokoh atau mbah-mbah leluhur kita, terutama atas pemikiran-pemikiran beliau yang sampai saat ini tentunya kita rasakan dalam keadaan yang tenang, damai, serta penuh kemakmuran ini di bangsa kita tidak luput peran dari para pemikir-pemikir mbah atau leluhur masa kita dulu. Maka oleh karena itulah pada seminar siang hari ini kita buka kembali wacana-wacana tentang Turat. Bahkan kita bisa jadi dituntut untuk aktif mengkaji Turat atau pemikiran-pemikiran ulama masa lalu untuk menambah wawasan dan mengembangkan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran serta keadilan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Maka oleh karena itu berbicara tentang nilai-nilai religius pluralistik dalam Turat Nusantara telah hadir beberapa narasumber yang insya Allah dari ini semua nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Untuk menyingkat waktu, yang pertama akan disajikan oleh Syekh Muhammad Sadi Mustafa Arbas dari STIA Imam Syafi'i Cianjur. Beliau berkebangsaan Suriah dengan nama lengkap Muhammad Sadi Mustafa Arbas. Lahir di tanggal 29 Rabiul Akhir pada tahun 1400 Hijriah, bertepatan pada tanggal 17 Maret tahun 1980. Perjalanan pendidikan yang telah ditempuh fil ulumi syar'iyyah wal arabiyyah fi Jami'ah Fadil Islami Bidipsik pada tahun 2001 Masehi. Terus kemudian kesarjanaan syariah Islamiyah fi Qismi Takhasus fi Majma'il Fadil Islami Bidipsik pada tahun 2006, dan diploma pada bidang usul fiqh pada tahun 2008. Kemudian magisternya fi usulil fiqhi minal Jami'ah Islamiyah di Jakarta pada tahun 2012. Kemudian menyelesaikan doktor fi dirasat al-Islamiyah minal Jami'ah al-Amerikiyah pada tahun 2016. Banyak karya ilmiah yang telah diselesaikan oleh Syekh Muhammad Sadi Mustafa Arbas
yang tertulis ada sekitar 20 karya di sini yang tidak mungkin dibacakan semua karena hanya akan menghabiskan waktu saja. Maka oleh karena itu kami sebagai moderator memberikan waktu kepada Syekh Muhammad Syadi Mustafa Arbas untuk memberikan temuan-temuan atau ilmunya kepada kita semua dalam waktu 20 menit karena beliau masih memerlukan penerjemah. Tafadhal Syekh Muhammad Syadi Mustafa Arbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Mahbubi rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-bayanin. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وهدى وإخلاصا وعملا وصلاحا وإصلاحا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، فالسادة القائمين على هذه المؤسسة العلمية وهذا السطح العلمي العتيد، مؤسسة دار التقوى، وهذه الجامعة المباركة، تشرفنا في هذه الساعة المباركة بلقائكم ولقاء الإخوة الأساتذة الفاضل، لنتشرف بحضور لحظة سعيدة متميزة، هي لحظة افتتاح قسم يتعلق بتحقيق التراث الإسلامي. ولا شك أن هذه اللحظة لحظة تبعث في القلب السعادة. نحن نفرح فرحا غامرا حيث يفتح في إندونيسيا قسم لتعليم التحقيق وللعناية بالتراث، ويفرح أئمتنا أصحاب هذه الكتب وأصحاب ميراثنا الإسلامي بأن أبناءهم وأحفادهم سيشتغلون بتحقيق كتبهم التحقيق العلمي الصحيح السليم حتى تتبرأ الكتب من وصمة العيب والتحريف والخلل والنقص، حتى تكون الكتب التي ورثها لنا آباؤنا وأجدادنا كتبا صحيحة زاهرة نافعة ظاهرة منتشرة. لا شك أن هذا اليوم يوم سعادة بالنسبة لأهل العلم، لكل من له علقة وله اهتمام بميراث أئمتنا. وكل طالب علم بالضرورة لا بد أن يكون محبا لكتب العلم، فالعلم ملازم لكتبه كما قال أئمتنا منه الإمام المحلي، حيث ذكر وصرح بالملازمة بين العلم وبين كتب العلم. لا يوجد العلماء إلا وتوجد الكتب، فهناك علاقة محبة خاصة بين العلماء وطلاب العلم وبين الكتاب الإسلامي. هناك محبة من نوع فريد بين طالب العلم والعالم وبين الميراث الإسلامي. لا أريد أن أطيل على أخي تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan hamdalah, sholawat
atas Rasulullah SAW. Beliau berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan, memberikan kita kebenaran, memberikan kita keistiqomahan dalam rangka menggapai ridhonya. Allahumma amin insyaallah. Setelah beliau memberikan penghormatan kepada seluruh jajaran pimpinan yang ada di Yayasan Darut Taqwa, pun juga demikian beliau memberikan penghormatan kepada jajaran pimpinan yang ada di kampus Universitas Yogyakarta. Beliau mengucapkan hamdalah sholawat dan mengungkapkan rasa gembiranya, merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, pada detik ini, kita mengikuti acara yang sangat luar biasa, acara yang patut untuk dibanggakan dan membuat bahagia orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, entah itu mengajar ataupun belajar. Kita saat ini mengadakan acara masuk pada detik-detik yang membahagiakan, bukan hanya membahagiakan para salafus saleh, namun membahagiakan orang-orang terdahulu yang menyibukkan diri dengan turas Islam. Tentu kebahagiaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebab disayanginya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu, belajar dan mengajar. Khususnya beliau juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh orang-orang yang berperan penting di dalam terwujudnya acara ini, yaitu acara launching Lajnah Tahqiq Turas Islam, launching atau pembukaan markas tahqiq center Turas Islam yang ada di Universitas Yogyakarta. Tentu markas ini atau lajnah ini adalah lajnah yang didamba-dambakan oleh ulama-ulama pada zaman dahulu. Karena para ulama pada zaman dahulu tentu berharap bahwasannya generasi-generasi setelah beliau senantiasa melestarikan karya-karya mereka, senantiasa melestarikan atau bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka. Dan tentu dibukanya atau diadakannya acara launching ini dapat menggugah hati para ahli ilmi, para thalabul ilmi yang mencintai warisan Rasulullah SAW. Karena ilmu itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Mahalli, al-ilmu mulazimun biqudubihi. Ilmu itu terikat atau pasti tidak akan lepas dari kitab-kitab, tulisan-tulisan, karya-karya ahli ilmunya. Ketika seorang penuntut ilmu pasti mempunyai kaitan yang sangat erat dengan gurunya. Pun juga demikian, seorang penuntut ilmu, ahli ilmu juga diharuskan, diwajibkan untuk mempunyai kaitan yang erat pula dengan literasi kitab-kitab atau tulisan-tulisan para ulama terdahulu. Oleh karena itu tidak ada ulama yang tidak mempunyai karya, tidak ada cendekiawan yang tidak mempunyai buah tangan, dan tidak ada pula penuntut ilmu yang tidak berpegang teguh pada literasi, karena ciri khas dari ilmu itu sendiri adalah guru, kitab, karya, dan sebagainya. أيها الأحبة، يعني في يوم افتتاح قسم للتحقيق يحسن أن نتعرف على معالم التحقيق والخطة الأساسية في موضوع تحقيق الكتاب. وأنا في الحقيقة وأنا أجلس هنا بعد أن صعدت إلى المنصة اطلعت على عنوان المحاضرة، ولم يكن قد سبق لي أن اطلعت على عنوان المحاضرة. نعم، فالمحاضرة يعني
يعني ينبغي أن تكون في القيم الدينية التعددية، الثقافة المتعددة. وأنا إن شاء الله تعالى سأتعرض بهذا الموضوع، ولكن أريد أيضا أن أتكلم في هذه المناسبة عن علم التحقيق. فلي في ذلك أيام طويلة بل سنين طويلة مارست فيها العمل في التحقيق تزيد عن 23 سنة. أريد أن نتعرف في يوم افتتاح هذا القسم على مصاعب، على مهام، على حقائق التحقيق، على أهمية التحقيق، على منفعة التحقيق، على احتياج الأمة وعلى احتياج طلاب العلم للتحقيق. فلذلك أرى أن أجعل الكلام في شطرين. الشطر الأول والذي سأبدأ به وسأعطيه مساحة واسعة هو الكلام عن تحقيق الكتاب، والقسم الثاني أتكلم فيه عن القيم الدينية وعن التعددية والوسطية في هذه التعددية إن شاء الله. Tentu di dalam pembukaan atau launching markas Turos Center yang diadakan hari ini, beliau akan membahas banyak hal seputar tahqiq atau kitab atau turos itu sendiri. Dan beliau mendapatkan judul dari tema kita kali ini tidak lama sebelum beliau naik ke mimbar ini. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman beliau di dalam dunia tahqiq, editing, penerbitan kitab atau mencari manuskrip, beliau akan memberikan pemaparan kepada kita bagaimanakah atau detailnya seperti apa sebenarnya dunia tahqiq atau dunia penelitian manuskrip itu sendiri. Berdasarkan pengalaman beliau ini sudah berkecimpung di dalam dunia tahqiq selama 23 tahun. Beliau akan mendeskripsikan, menceritakan kepada kita pentingnya mempelajari ilmu penelitian manuskrip ini sendiri, kemudian manfaatnya untuk umat itu seperti apa, lalu hajat kebutuhan umat ini terhadap tahqiq itu sendiri bagaimana. Beliau akan menjelaskan kepada kita semua. Setidaknya pemaparan beliau terfokus pada dua fokus. Yang pertama adalah seputar tahqiq, editing atau manuskrip itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tema utama, yaitu nilai-nilai religius pluralistik menurut para ulama Nusantara atau dalam pandangan turos ulama Nusantara. نحن نسمع كلمة مخطوط ومخطوطات، ونسمع أيضا كلمة تحقيق المخطوطات. فما معنى هذه الكلمات؟ هل كل طلاب العلم يعرفون ما معنى كلمة تحقيق؟ في الحقيقة من المؤسف أن كثير من طلاب العلم اليوم لم يتعرفوا على المعالم الأساسية لمفهوم التحقيق ومعنى التحقيق. تعالوا نبدأ بالتعرف على معنى كلمة مخطوط وما معنى التحقيق. المخطوط هو ما خط باليد، كل ما خطته اليد وكتب باليد يقال له مخطوط، وهو يقابل في زماننا المطبوع، فنقول مطبوع ومخطوط. المطبوع ما طبعته آلات الطباعة والتصوير، أما المخطوط فهو ما خط باليد. ولا شك أن الطباعة حديثة نوعا ما، ليست ببعيدة المدى، فالطباعة لم يمضي عليها أكثر من 400 سنة. 400 سنة وجدت الطباعة، قبل ذلك لم يكن هناك شيء يقال له طباعة. فإذا كان طالب العلم أراد كتابا يذهب إلى سوق النساخة، هناك مكان يقال له سوق النساخين، نساخة، وهي مهنة شريفة في ذلك الوقت. يذهب طالب العلم إلى هذا السوق فيقول انسخوا لي هذا الكتاب، ويبحث عن رجل له خط حسن
ومعروف بإتقانه فينسخ له الكتاب ويقابله. نعم، ثم يدفع له المال فيحصل على الكتاب. وكان من القليل أن تجد الكتب المنسوخة تباع، يعني يصعب عليك يا طالب العلم إن كنت في الزمن الأول أن تذهب وتشتري الكتاب جاهزا. كان إذا أراد طالب العلم أن يشتري كتاب لابد أن يطلب نسخه. نعم. فبعد حين جاءت الطباعة فدخل العالم الإسلامي في مرحلة الطباعة. وأول طباعة حصلت في العالم الإسلامي كانت في حلب. أول ما طبع هو الإنجيل، طبع بالعربية، لم يطبع القرآن. يعني الطباعة جاءت وأرادوا من الطباعة تنصير العالم الإسلامي، وهذه مفارقة عجيبة. أول كتاب طبع بالعربية هو الإنجيل، ثم طبعت بعض الكتب النصرانية، والذين أدخلوا الطباعة إلى بلاد العرب والبلاد الإسلامية هم النصارى. نعم. ثم بعد ذلك هذه المطابع نعم طبعت الكتب الإسلامية وأكثرت من طباعتها. Kita perlu mengenal istilah makhluk atau makhlutot, atau dalam bahasa kita disebut dengan manuskrip. Perlu mengenal pula istilah tahqiq. Tahqiq di dalam bahasa kita adalah editing. Orang menyalin tulisan manuskrip ke dalam komputer atau tulisan tangan sendiri. Namun yang tidak mengenakan atau yang tidak menyenangkan bagi kita semua untuk saat ini adalah kita menjumpai banyak penuntut ilmu, para thalibul ilm yang kurang memahami dunia tahqiq atau dunia menyalin manuskrip itu sendiri. Mereka tidak banyak mengenal al-ma'alim al-asasiyah, dasar-dasar atau pedoman-pedoman di dalam tahqiq itu sendiri. Bahkan mengenal pun tidak. Itu yang sungguh meresahkan atau sungguh bisa dianggap satu hal yang miris. Nah, makhtut atau manuskrip atau kata makhtut itu sendiri diambil dari kata khut yang disyarahi atau dijelaskan makhtut qabiliyah. Jadi makhluk itu adalah sesuatu yang ditulis dari tangan. Manuskrip juga demikian, sesuatu yang ditulis dari tangan. Kita para ulama terdahulu ratusan tahun yang lalu sampai kepada kita melalui tulisan tangan. Kemudian para muhakkik, para editor, para orang-orang yang menyibukkan diri dalam penelitian manuskrip menyalin ulang tulisan mereka. Maka upaya ini dinamakan tahqiq. Orang yang menyibukkan diri disebut muhakkik, atau dalam bahasa kita adalah editor, orang yang menyalin kembali kitab-kitab tulisan tangan orang-orang terdahulu. Tentu tahqiq atau makhtut itu sendiri kalau di zaman kita itu disebut dengan nyetak, cetakan. Seperti itu. Kalau cetakan jelas sesuatu yang dicetak oleh alat-alat teknologi canggih pada zaman ini. Tentu semuanya juga tahu akan hal ini. Nah, adanya cetakan, upaya percetakan dan lain sebagainya itu baru ada 400 tahun yang lalu. Jadi sebelum 400 tahun yang lalu nggak ada itu yang namanya cetakan, menyetak buku, menerbitkan buku dan lain sebagainya. Orang-orang terdahulu, para penuntut ilmu terdahulu, kalau ingin membeli atau mendapatkan satu kitab, mereka pergi ke pasar. Pasar di situ banyak orang-orang yang menjual jasa menyalin kitab. Ya, orang yang tidak semudah saat ini. Kalau kita saat ini ingin membeli kitabnya Mbah Khalil Bangkalan misalnya, atau membeli kitab-kitab ulama terdahulu misalnya, bisa mudah didapatkan dimanapun. Tapi kalau zaman dulu itu, tolong saya ingin mempunyai satu manuskrip atau satu cetakan A misalnya, maka jasa yang memiliki wewenang atau
kemampuan untuk menyalin ulang, mereka akan menyalinnya sehingga dapat dijual kembali kepada pembeli. Seperti itu. Jadi orang-orang terdahulu kalau ingin membeli kitab seperti itu, pergi ke pasar khusus untuk orang-orang yang menyalin kitab sehingga dapat salinan kitab tersebut dalam waktu yang cukup lama. Tentu itu masuk pada fase terdahulu nih. Nah, pada fase-fase setelahnya kita masuk pada fase di mana kitab atau buku bisa dicetak dengan sangat mudah dimanapun juga bisa kita temui dengan mudah. Nah, upaya percetakan yang paling pertama itu terjadi di Halab, terjadi di Aleppo di negara Syria. Halab itu adalah Aleppo. Dan satu cetakan buku yang paling pertama dicetak di dalam bahasa Arab adalah Injil. Nah, para orang-orang Zionis atau orang-orang Nasrani yang tidak bertanggung jawab tentunya ingin menyebarluaskan terlebih dahulu kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, yaitu Injil itu sendiri. Ingin menyebarkan Injil dalam bahasa Arab. Kemudian setelah itu teknologi berkembang sehingga para umat muslimun juga mengembangkan kemampuan mereka, pengetahuan mereka, sehingga bisa ditemukan percetakan-percetakan yang menerbitkan kitab-kitab bermanfaat untuk umat Islam khususnya. قبل أن أنتقل إلى معنى التحقيق أريد أن أعلق تعليقا ربما أجد بينه وبين عنوان المحاضرة نوع صلة، ذلك أننا معشر المسلمين لنا عقيدتنا قوتها في الحق الذي انبنت عليه. عقيدتنا قوية لكونها تسير مع العقل، عقيدتنا قوية لأنها تسير مع القلب. إسلامنا فيه القوة لأنه يسير مع الطبيعة الإنسانية السليمة، مع الفطرة السليمة. ومن هنا نقول لئن كان الإنجيل أول ما طبع فهذا لا يضرنا، نحن في ساحة مع غيرنا من أصحاب الأفكار في ساحة واحدة، تعالوا اعرضوا ما عندكم ونحن نعرض ما عندنا ولا نخاف مما عندكم، نحن أصحاب حق وصاحب الحق لا يخاف لأن قوته من الأدلة التي عنده، من القوة التي انبنى عليها الحق بالأدلة القطعية الصريحة الصحيحة. فليعمل أصحاب الأفكار المشرقة والمغربة، أصحاب الديانات، يعمل ما شاءوا أن يعملوا، نحن لا يهمنا ذلك. وهذا في الحقيقة يعني دليل على قوة الإسلام. الإسلام يا سادة جاء إلى دمشق وانتشر الإسلام في دمشق بطريقة طبيعية، بدأ أولا قليلا ثم لا يزال ينمو ويكثر. لكن أنا أتكلم عن دمشق في القرن الأول لما كانت دمشق عاصمة الخلافة الأموية، كانت دمشق عاصمة للخلافة الأموية، ومع ذلك النصارى أكثر من المسلمين. عدد غير المسلمين في عاصمة الإسلام أكثر من عدد المسلمين. هذا على أي شيء يدل؟ يدل على سماحة الإسلام في العاصمة حيث كان الخليفة. النصارى يتجولون، كنائسهم موجودة، فكرهم موجود، لم يتعرض المسلمون لهم بالأذى، لم يرغمهم على الإسلام، ما رفعوا سياطا ولا سلاحا على رقابهم وعلى ظهورهم، بل تركوهم وعرضوا الإسلام بقوته، فانتشر الحق بعد سنين ليست بالقليلة. أتدرون متى انقلب ميزان الكثرة في دمشق؟ أتكلم عن دمشق، عن العاصمة، عاصمة الدولة الأموية. متى كثر الإسلام وزادوا على النصارى؟ لقد حصل ذلك عند الغزو الصليبي، حينما جاء الصليبيون رأى النصارى في دمشق وحشية الصليبيين وظلمهم وسفكهم للدماء، فانقلبوا إلى الإسلام. هذا يدل على سماحة الإسلام وأن الإسلام لا يمنع التعددية. تعالى، ما عندنا
مشكلة. قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ساحة النقاش، ساحة الفكر، ساحة الأدلة مفتوحة، بابها مفتوح على مصراعين. نعم. Tentu di dalam pemaparan beliau seputar tahqiq, manuskrip, editing dan lain sebagainya terdapat kaitan erat sebenarnya dengan tema utama kita saat ini, yaitu nilai-nilai religius pluralistik. Tentu kita ini memperjuangkan turof itu sendiri, di mana turof memiliki berbagai macam cabang-cabang keilmuan yang beraneka ragam. Ada yang akidah, ada yang lain sebagainya. Kita punya akidah. Misalnya kita mempelajari atau memperkuat akidah itu sendiri. Tentu akidah itu kekuatan utamanya ada pada kesinambungan akal. Tidak akan mungkin akidah bisa kita terima dengan mudah kalau bertentangan dengan akal. Karena agama kita adalah agama yang logis, yang masuk akal, maka secara fitrah akan dengan mudah diterima oleh akal itu sendiri. Akidah kita, yaitu akidah Islam, sama sekali tidak bertentangan dengan akal. Tentu ketika Injil itu sendiri diedarkan untuk kali pertama, bahkan cetakan berbahasa Arab Injil yang paling pertama adalah di Halab, di negara Timur Tengah. Ya, jadi buku yang paling awal dicetak 400 tahun yang lalu adalah Injil. Ulama terdahulu tidak takut akan hal ini karena kita mempunyai adillah yang logis, yang masuk akal untuk menepis akidah-akidah mereka. Meskipun kita kalah dulu menerbitkan kitab atau literatur itu sendiri, namun kita memiliki kekuatan akidah yang sesuai, yang selaras dengan akal, maka akan dengan mudah dihalau dengan akidah yang sesuai dengan akal itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita membahas seputar ilmu tahqiq itu sendiri, kemudian halal, kemudian Injil dan lain sebagainya, ya, beliau juga ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam tersebar luas di negara beliau, di Suriah, dengan jalur damai, dengan alami, tiada paksaan sama sekali. Bahkan kalau kita ingin flashback pada permulaan awal-awal ibu kota Damaskus itu sendiri, Islam pada saat itu, yang pada saat itu dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah. Pada awal-awal Damaskus dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah itu sendiri, awal Islam tersebar luas di sana. Kalau dihitung di jumlah Nasrani dan orang-orang Muslimun, ya, Nasrani jauh lebih banyak daripada orang Islam pada awal dinasti Umayyah. Ini menunjukkan bahwasannya dinasti Umayyah itu sendiri sangat toleran, sangat demokratis dalam menyikapi perbedaan yang ada. Mereka tidak memaksakan akidah penduduknya, padahal mereka yang berkuasa. Mereka tidak memaksakan kalian harus mengikuti kami yang memegang tongkat kepemimpinan, maka kalian harus secara mau atau tidak mau harus mengikuti kami, tidak. Tapi dinasti Umayyah dakwah dengan toleran, dengan penuh hikmah, dengan damai, sehingga membuat pemeluk agama Nasrani pada saat itu sedikit demi sedikit bertambah memeluk Islam dengan sendirinya tanpa adanya paksaan dari siapapun, seperti itu. Lalu Islam itu kembali masuk pada era digdayanya, era kejayaannya, ya, terutama jumlah umat Islam melebihi kaum Nasrani pada saat kapan? Pada saat perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana pasca perang salib itu sendiri Salahuddin Al-Ayyubi benar-benar mengasihi atau benar-benar menghargai perbedaan yang ada. Kalau misalnya kalian ingin dialog dengan
dengan akal tentunya, dengan hikmah tentunya. Maka pasca perang salib itu sendiri Islam tersebar luas karena sikap Salahuddin Al-Ayyubi sendiri yang sangat toleran, yang sangat demokratis dalam menyikapi perbedaan yang ada. سأخذكم تتميما لهذه الفكرة إلى دمشق مرة أخرى. أنا درست في معهد الفتح الإسلامي، ومعهد الفتح الإسلامي جامعته ومعهده يعني قائم في منطقة تنظر هكذا من المسجد، من نافذة المسجد فترى الكنيسة الأرثوذكسية، من النافذة الأخرى ترى الكنيسة الكاثوليكية. نعم، تمشي قليلا تجد الكنيسة الروم، وهناك تعددية نصرانية لا زالت موجودة في دمشق إلى اليوم. السؤال من أين بقيت هذه؟ وأنا عندي سؤال يحيرني، لماذا لا نجد هذه التعددية عندنا البروتستانت، عندنا أرثوذكس، عندنا كاثوليك، في إندونيسيا يوجد مثل هذا أيضا، لماذا لا يوجد هذا في أوروبا؟ إذا ذهبنا إلى أوروبا لا تجد هذه التعددية الموجودة في الشرق الأوسط، في مصر وفي سوريا والأردن وفي فلسطين. لماذا؟ لأننا لما كنا نسير على قيم الإسلام ينهانا عن أن نسفك دماء أهل الكتاب، أهل الذمة، وكنا نرعاهم ونضعهم ونعاملهم معاملة خاصة، معاملة الأخ لأخيه، معاملة الذمة، ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا من القيم الدينية التي ترعى التعددية أحسن رعاية؟ بلى والله. نعم أيها الأحبة، لو ذهبت إلى روسيا لن تجد إلا مذهب الأرثوذكس، اذهب إلى أوروبا ستجد الكاثوليك. البروتستانت هذا مذهب متأخر جاء فيما بعد. لماذا؟ لأن الثقافة التي كانت في العصور الوسطى عند النصارى لم تسمح بالتعددية في المذهب الواحد. أما عندنا فقيمنا الإسلامية، ديننا الحنيف، سماحة ديننا أمرنا بالتعددية وبالقبول بالتعددية مع المذاهب الأخرى، وليس لهم عندنا إلا أن ندعوهم بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالإحسان إليهم. ولو ذهبنا نستقرئ كتب السنة لرأينا الأحاديث الكثيرة التي نطق بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يأمرنا فيها بالإحسان لأهل الذمة وبرعاية أهل الذمة وبرعاية شؤونهم على وجه التمام. وهذا ما فعله أئمة الإسلام اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beliau di awal telah menjelaskan bahwasannya akan meringkas penyampaian materi pada dua hal, yaitu tahqiq dan nilai-nilai religius pluralistik. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan tahqiq telah kita simak bersama-sama saat ini. Beliau dan beberapa materi atau penyampaian yang tadi juga ada yang sudah mengarah kepada nilai-nilai pluralistik itu sendiri. Beliau menceritakan kepada kita bagaimana Damaskus pada era kini, ketika masuk ke masjid A, masuk ke masjid B, masuk masjid manapun, lalu kita berusaha misalnya masuk ke menara pada masjid itu. Ketika menghadap ke selatan misalnya, kita akan menjumpai gereja Katolik. Menghadap ke utara misalnya, kita akan menjumpai di Damaskus itu sendiri, di Masjid Damaskus itu sendiri, gereja Ortodok. Jalan ke sana kemari ada masjid, ada gereja yang berdampingan. Maka adanya pluralisme itu sendiri atau berkumpulnya aneka ragam budaya agama di Damaskus itu sendiri, bahkan di negara-negara kita juga mungkin demikian sampai saat ini. Nah, kalau kita mungkin ingin bertamasya ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara-negara
bisa jadi mungkin tidak akan mudah kita jumpai di sana. Kita tidak menjumpai at-ta'addudiyah atau pluralisme itu sendiri, keanekaragaman itu sendiri di Eropa. Kita tidak menjumpai hal itu, adanya plural itu sendiri di negara Amerika. Mungkin di Eropa, di negara Amerika, di Rusia dan lain sebagainya. Di Rusia misalnya, di sana tidak banyak kaum muslimin, tidak banyak tempat ibadah yang berdampingan. Yang ada adalah Kristen Ortodok. Kemudian di Eropa misalnya Protestan dan lain sebagainya. Tentu ketika kita membicarakan negara Islam seperti Indonesia atau negara-negara yang lain yang menghargai keanekaragaman, ya, maka kita akan menyadari secara sendiri bahwasannya kita ini sangat toleran terhadap perbedaan itu sendiri. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja itu sendiri mengajarkan kepada kita, Islam mengajarkan kepada kita, kita tidak berhak untuk memaksa siapapun, kita tidak berhak untuk mengintimidasi, mengintervensi siapapun. Yang berhak kita lakukan hanya kalimat thayyibah, ajakan yang baik, diskusi yang baik. Itu adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW ketika membicarakan masalah non-muslim atau membicarakan masalah keanekaragaman itu sendiri, beliau mewasiatkan banyak hal yang diantaranya adalah ahlul dhimmah, orang-orang non-muslim yang hidup di antara kita, orang-orang non-muslim yang hidup di antara umat Islam. Beliau mewasiatkan siapa yang mengganggu mereka, orang ahli dhimmah yang hidup di kekuasaan orang Islam, maka sama seperti mengganggu hak untuk hidup, untuk bersuara, untuk apapun itu dilindungi oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi sekali waktu kalau kita ingin mengajak kepada hal yang baik atau diskusi atau dialog, tentu pintu dialog, pintu diskusi dibuka lebar. Maka sikap moderat, sikap wasatiyah itu sendiri sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Islam dapat tersebar dengan damai dimanapun dan kapanpun. سأتكلم بكلمات قليلة عن الموضوع الثاني، فالإخوة يستحثوننا لأن الوقت يعني يكاد ينفد، وإن كان 40 دقيقة لم نحصل عليها. التحقيق يا سادة هو إخراج الكتاب بأحسن صورة إلى ما تركها عليه مؤلف الكتاب. التحقيق في الأصل هو إثبات المسألة بدليلها. التحقيق هو الإثبات، التحقيق هو الإثبات، وأهم شيء في عمل المحقق أن يثبت. فينبغي على المحقق الذي يشتغل في إخراج الكتاب وتحقيقه أن يسأل نفسه: أين الحق؟ اسم الكتاب أهذا حق أن نرى اسم الكتاب كذا وكذا؟ هذا الكتاب منسوب إلى المؤلف، أحق أنه منسوب إلى المؤلف؟ ما الدليل على ذلك؟ يقيم الأدلة على تصحيح نسبة الكتاب إلى المؤلف، إلى تصحيح، يقيم الدليل على صحة اسم الكتاب، ثم بعد ذلك يقيم الأدلة على أن كل كلمة في هذا الكتاب هي هكذا كما أثبتها. هذا هو التحقيق. التحقيق قول المحقق إن كل كلمة في هذا الكتاب هي حق حق حق، تحقيق. فهذا يحتاج إلى جهود كبيرة، يحتاج إلى جهود في دراسة اسم المخطوط، يحتاج إلى جهد كبير في الاستدلال والإثبات لنسبة الكتاب إلى المؤلف، يحتاج إلى جهود كبيرة في مقابلة النسخ وجمعها حتى يحصل على نسخ كثيرة وفيها ما هو ثابت النسبة إلى المؤلف أو قريب العهد من المؤلف، حتى إذا جمع هذه النسخ حققها وظهر عنده وجه الصواب ووجه الحق فيما أثبته. فإذا انتهى من الكتاب يمكن أن يقول إن هذا الكتاب حق
حقا هو للمؤلف، وأنا قد حققت نسبة الكتاب للمؤلف، وحققت أن كل ما فيه هو للمؤلف. Kembali kita membahas seputar tahqiq itu sendiri. Tahqiq itu akan berujung pada ikhraj atau mencetak karya itu sendiri. Nah, tahqiq pada makna asalnya secara istilah adalah itsbatul mas'alah lidalalatiha. Al-itsbat, menetapkan apakah benar demikian, itu adalah upaya tahqiq. Apakah betul seperti itu? Kemudian seorang muhakkik berusaha memberikan bukti, berusaha memberikan data yang valid seputar permasalahan yang sedang dia tahqiq, seputar permasalahan yang sedang dia tekuni. Nah, orang ketika ingin mentahqiq kitab berarti dia berupaya apakah benar judul kitab ini seperti ini, sesuai yang diinginkan oleh penulis. Apakah benar kitab ini, buku ini betul-betul ditulis oleh mu'allif itu sendiri? Nisbat kitab itu apakah 100% kepada mu'allif itu sendiri? Nah, orang menjadi muhakkik secara tidak langsung, lisan halnya mengatakan bahwa kitab ini adalah tahqiqan saya. Maka konsekuensi dari pernyataan ini seakan-akan dia mengatakan semua kalimat, semua kata-kata yang tertulis di dalam buku atau kitab ini adalah nyata seperti ini, haknya seperti ini, seperti yang diinginkan oleh mu'allif, seperti yang diinginkan oleh penulis itu sendiri. Maka upaya tahqiq butuh daya dan upaya yang sangat besar, tidak mudah karena butuh cabang-cabang ilmu yang sangat beraneka ragam. Butuh nanti untuk menyesuaikan dengan manuskrip asli. Butuh mengumpulkan bukan hanya satu manuskrip, bisa 2, bisa 3 untuk dijadikan perbandingan yang barangkali penulis atau orang-orang yang dekat dengan penulis atau murid-murid penulis terjadi perbedaan penulisan, terjadi perbedaan manuskrip. Dan seorang muhakkik harus jeli membandingkan satu manuskrip dengan manuskrip yang lain agar buku atau kitab yang dicetak betul-betul sesuai dengan keinginan penulis itu sendiri. Maka upaya tahqiq, upaya editor atau editing kitab atau menyebutkan diri dengan turof, ya, ini adalah amal yang cukup berat namun sangat penuh dengan kenikmatan ilmiah tentunya di dalamnya. Karena kita berusaha membuktikan ini yang benar, itu yang salah. Secara hakikat mu'allif menginginkan hal ini, mu'allif tidak menginginkan hal ini. Itu adalah tahqiq itu sendiri. سأختم كلامي ومحاضرتي التي يعني في نفسي كلام كثير عن التحقيق، ولكن الوقت لا يتسع. سأترك الكلام الكثير باسم الدراسة إن شاء الله تعالى تتعلمون ويوفقكم الله تعالى في تحصيل هذه المعاني. لكن أريد أن أجعل آخر كلامي في مسألة شاع بين الناس بأن التحقيق اختراع المستشرقين، وأن المستشرقين هم الذين جاءوا بعلم التحقيق. هذا كلام غير صحيح، هذا كلام عار عن الصحة بالمرة. لو رجعنا إلى تاريخنا الإسلامي لوجدنا أن التحقيق كان في العصر الأول. سيدنا أبو بكر يريد أن يجمع القرآن، سيدنا عمر يتشاور مع سيدنا أبي بكر في جمع القرآن. اتفقوا على خطة لجمع القرآن بعد أن انشرح صدر سيدنا أبي بكر لذلك. وكلت مهمة جمع القرآن إلى سيدنا زيد بن ثابت الذي كان أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن ثابت تحت إشراف سيدنا أبي بكر وعمر وضعا الخطة التي هي خطة تحقيق بامتياز. كيف ذلك؟ قال سيدنا زيد: أنا لا أقبل أن أضع في القرآن الذي أجمعه آية
واحدة إلا إذا اجتمع فيها شرطان أساسيان: أن تكون محفوظة في صدور الصحابة، وأن تكون مكتوبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آية لا بد أن تكون مكتوبة. وهناك شرط ثالث، وهو أن كل آية كتبت لا بد أن يشهد شاهدان أنها كتبت عند رسول الله حتى يجمع ذلك في كتاب الله تعالى. أليس هذا من التحقيق؟ أليس هذا أعلى درجة من درجات التحقيق؟ ثم انظروا يا سادة في كتب الرواية، انظروا كتاب الإلماع للقاضي عياض، وهو من أقدم كتب مصطلح الحديث، كيف وضع معالم علم التحقيق قبل أن يوجد المستشرقون وقبل أن يوجد آباؤهم وأجدادهم. وفي آخر ما يمكن أن أقول، يمكن أن أذكر أيضا قصة ذكرها أئمتنا عن تحقيق كتاب البخاري. ذلك أن الإمام اليونيني شرف الدين اليونيني المولود سنة 620 اجتمع مع العلماء في سنة 666 وقرروا أن يقابلوا نسخ كتاب البخاري، فاجتمع عندهم 5 نسخ من أصح النسخ، وكان يأخذ هذه الاختلافات من النسخ ويشير إليها بالإشارات ويرمز إليها بالرموز، حتى اجتمع عنده نسخة فيها جميع الروايات على أصح ما يكون. وكان مشرفا على هذه المقابلة إمام النحو في زمانه الإمام الدماري. الإمام الدماري كان يجلس في مجلس التحقيق هذا في 71 مجلسا أتموا قراءة البخاري على هذا النحو الشريف الدقيق من التحقيق. فلا يقولن قائل بأن علم التحقيق علم استشراقي. نعم، المستشرقون لهم يد في وضع بعض الملامح الجيدة في علم التحقيق، لا نغلقهم حقهم، ولهذا محاضرة طويلة ربما تحتاج إلى ساعات. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القسم المبارك الذي افتتح اليوم منارة خير ويوم سعادة، ويكون ما بعده خير كبير للكتاب الإسلامي وللكتاب العربي الذي هو نعم، العربية أساس الدين، العربية أساس هي لغة القرآن، هي لغة الجنة، هي لغة الإسلام، فالكتاب العربي هو الكتاب الإسلامي. فلذلك أنا أحضكم جميعا بهذه المناسبة على تمكين لغة العرب، فلا يمكن أن يشتغل الإنسان بالتحقيق وعنده ضعف. كنا نشتغل قبل قليل بفضيلة الشيخ شيخ المعهد حفظه الله، الشيخ صالح حفظه الله، فهو يقول النحو أبو العلوم والصرف الصرف أم العلوم والنحو أبوها، وهذه كلمة معهودة عرفناها من الشيوخ. فعليكم يا أحبتي بالتعلم للعربية إتقانا تاما، حتى إذا ولجتم مجال التحقيق يكون عندكم السلاح القوي في محاربة الكتب التي فيها الخلل والزلل. وفقنا الله وإياكم وبارك في القائمين على هذه الجامعة وأيدهم وزادهم توفيقا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الجامعة حصنا من حصون أهل السنة والجماعة، وأن يجعلها من قلاع الحق، وأن يوفق القائمين عليها والدارسين فيها، وأن ينفع بها، إنه خير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. Amin. Pada akhir pemaparan materi beliau ingin menutup seputar ilmu tahqiq itu sendiri. Beliau membahas seputar ilmu tahqiq itu sendiri. Tentu kita saat ini mengikuti launching kita beserta launching pembukaan Markas Turos di Universitas Yogyakarta ini sendiri merupakan satu amal yang luar biasa, karena menyibukkan diri dengan tahqiq. Para guru, para dosen, para santri, para mahasiswa-mahasiswi diharapkan banyak terlibat di dalamnya. Nah, beliau ingin memberikan satu pandangan atau data yang sudah didapatkan selama pengalaman beliau menjadi muhakkik 23 tahun di penerbit terkenal di Timur Tengah, yaitu Darul Minhaj. Nah, tahqiq
tahqiq, ya editor atau editing, ada yang mengatakan tahqiq ini adalah bentuk kreasi dari para orientalis, ikhtira' mustasyrikin, kreasi dari para orientalis. Orientalis banyak yang menahqiq atau mencetak ulang buku-buku karena mereka ingin menyelewengkan maknanya. Ada yang mengatakan demikian. Padahal yang seperti ini salah. Ya, jadi salah besar kalau ada anggapan tahqiq atau editing buku, editing kitab itu sendiri, penelitian manuskrip itu sendiri, yang pertama kali membuat, yang mengkreasikan adalah para orientalis. Tentu ini salah. Nah, kalau kita ingin membaca sejarah pada zaman dahulu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama umat Islam, ketika beliau ingin mengumpulkan Al-Quran, tentu sebelumnya terjadi dialog dengan para sahabat, dengan Sayyidina Umar, yang pada akhirnya setelah beliau menyadari bahwasanya sesuatu ini adalah sangat penting, mengumpulkan Al-Quran itu sendiri, lalu Abu Bakar khalifah pertama memanggil sahabat Nabi yang paling fasih, yang paling alim dalam hal ilmu Al-Quran, dalam hal Al-Quran itu sendiri, yaitu Zaid bin Thabit. Nah, Zaid bin Thabit ditugasi oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran itu sendiri. Tentu ini adalah salah satu upaya tahqiq yang sudah terjadi di masa Abu Bakar. Secara tidak langsung nilai-nilai tahqiq sudah dijalankan oleh Zaid bin Thabit atas perintah dari Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi Zaid bin Thabit itu mempunyai 3 prinsip dalam mengumpulkan, mencetak atau mengumpulkan semua manuskrip Al-Quran ya. Ada 3 prinsip yang beliau pakai. Yang pertama, beliau mengatakan saya tidak akan menerima periwayatan Al-Quran atau manuskrip Al-Quran kecuali harus melalui 3 prinsip ini, melalui 3 hal ini. Kalau sudah lolos uji 3 hal ini, maka saya baru menerimanya. Yang pertama, hendaknya riwayat tersebut harus dihafal, betul-betul dijaga di dada para sahabat. Artinya para sahabat semuanya mengetahui riwayat itu. Semua sahabat hafal ayat Al-Quran tersebut. Yang kedua, hendaknya manuskrip yang ditulis, manuskrip Al-Quran yang ditulis itu harus di hadapan Rasulullah SAW. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya manuskrip yang ditulis, entah di pelepah kurma atau sejenisnya, harus mendapatkan 2 kesaksian dari 2 orang, harus mendapatkan kesaksian dari 2 orang yang adil, bahwasannya manuskrip itu ditulis di hadapan Rasulullah SAW. Syarat yang ketat ini menjadi syarat mutlak Zaid bin Thabit dalam mengumpulkan manuskrip riwayat Al-Quran itu sendiri. Dihafal oleh seluruh para sahabat, ditulis di hadapan Rasulullah, kemudian tulisan tersebut disaksikan oleh 2 orang yang adil, sehingga betul-betul terjaga Al-Quran itu sendiri dari Jibril Rasulullah ke para generasi setelahnya. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab riwayat yang dimiliki oleh Qadhi'iyah, tadi kitab riwayat Qadhi'iyah yang riwayat Al-Ilma' Qadhi'iyah. Ya, Qadhi'iyah sendiri sudah memberikan beberapa pedoman seputar tahqiq. Ya, maka ilmu tahqiq itu kalau misalnya disebutkan kreasi pertamanya dari orientalis tentu salah besar. Karena dari sejarah tahqiq itu sendiri bermula dari Abu Bakar, kemudian Imam Qadhi'iyah juga menulis kitab seputar tahqiq pengumpulan riwayat. Ada satu kisah seputar tahqiq Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini tentu disusun oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari tentu wafatnya sudah sangat lama. Nah, Imam Al-Bukhari itu memiliki Sahih Bukhari dan ditahqiq oleh ulama yang sangat terkenal, yaitu Yunini. Ya, Yunini. Dialah yang menahqiq Sahih Bukhari itu. Nah, Yunini mentahqiq atau mengeluarkan, mencetak Sahih Bukhari berpegang teguh pada 5 nuskhoh, 5 manuskrip. Ada 5 cetakan
Bukhari, mungkin ada yang tulisan tangan asli, ada yang tulisan murid-muridnya, semuanya dikumpulkan, lalu dipelajari, dibandingkan antara satu sama lain, antara satu nas dengan nas yang lain. Dan yang perlu diperhatikan, amal seperti ini di bawah pengawasan langsung oleh Syekhul Ruhat fi zamanihi, yaitu Imam Ibnu Malik. Imam Yunini mengumpulkan Sahih Bukhari, mentahqiqnya di bawah pengawasan Imam Ibnu Malik yang sangat terkenal, Alfiyah, yang memiliki Alfiyah Ibnu Malik itu sendiri. Dalam 71 majelis. 71 majelis itu baru selesai tahqiqan Sahih Bukhari oleh Yunini. Ya. Dan di bawah pengawasan Imam Al-Bukhari. Tentu kita kalau membahas seputar judul yang sangat besar, nilai-nilai religius, kemudian masalah tahqiq butuh muhadharah atau penyampaian yang sangat panjang. Tapi karena terbatasnya waktu, beliau mohon undur diri dan beliau mendoakan kebaikan untuk kita semua, khususnya untuk markas yang sedang di launching saat ini. Harapannya mudah-mudahan menjadi pusat atau menara ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Dan beliau juga berharap semua orang yang terlibat di dalam muassasah atau yayasan atau lembaga ini betul-betul mendalami bahasa Arab, betul-betul mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau bahasa Arab itu sendiri. Karena sebelum mendatangi majelis ini, beliau sempat sowan di dalam Kiai Haji Soleh Bahaudin, dan beliau Syekh Soleh, Kiai Soleh mengatakan as-sarfu ummul ulum, sorof itu adalah ibu dari berbagai macam ilmu, dan nahwu adalah ayahnya. Maka orang yang betul-betul ingin menguasai ilmu agama, menguasai Al-Quran, harus betul-betul paham akan ilmu bahasa Arab itu sendiri. Terakhir, berbagai macam doa kebaikan telah dipanjatkan oleh beliau, dan kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku penerjemah. Kurang lebihnya itu yang bisa kami terjemahkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.